Wangalizi watukufu wahe Facebook FM, wangalizi watukufu wahe mbawa ya RTMC Mbeni, Komor Actualite. Hunu osiku wa leo inu mfundaru tarehi 22 yaho mwezi wa Fevrie mwahazuizi 2020. Rende na ulahiki haruma zembawa za matangazo ndaruzinu. Nana zembawa za matangazo wakudunga ranzie mmajapari hujaira diokazi. Nana wasaya wakudunge matangazo yanu ili upara Ibrahim Abdurazak ulio razida ili hujari hadisi mbavi uliho de masala yaremao yensi emakatia mwisu yanu. Ebonge hanzari tike wale ngarjoni ka Ibrahim Abdurazak ulio razida yala ulio wakazi ili rinjie harumendreda ya humpango habo yakanga masala mshinzi madhbut rejo ya hadisi osiku wa leo winu harumema hadisi riyafanya ubana dasina Ibrahim Abdurazak ulio razida hosaidizi wa Mustafa Yusuf ulio Muallim Gash wahe RTMC Alfa Mzembaba wahe Komor Actualite Ali Abdul Mkubwa wahe Facebook FM bwana razida ngawe na ele kalma ili ula ulio wakazi. Mwangalizi watukufu ikao do mridunga wakati lonono nano ajoridunga wakati kaundo rijao washilizi watukufu ikao do ajorishilia harmaze radio mbali bali wakati kaundo jao na mniruhusu handani ni mbeshileni zentosa za hishma za Islam joka na rehema na sisonmo Mungu kamgwa benze rahun duniani ra akhira rambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba menji bwana Ibrahim Abdurazak ebonge basina uletsa ngarjonjia ombani mwe masuala ya hatu ya mpango hunu rikanza rijueze fikra za hao hurengeje habo yaka usiku wa jana ya Facebook FM ihunre shabaha ili ulahiki mwanzishi mzamani wahe Bahari Hindi bwana Hamad Madi Bolero wajao mudiru mzamani wahe idara hazi akaushulihani hani mhu wahe daula ya dhamini shwedi fai wajao hakane makam yahu rais wakati wandu wakaenda rumwaze hele zaheze voti azali yakaya mwandoni inurambao azali ebonge ngaranzori juwe hurengeje sorti mediatik ya Hamad Madi Bolero habo yaka usiku wa jana hafanya zile razili juma uyeleza na utsansaua uliho dele katiba la fomboni na masuala ya hensi ya hatu emakati ya mwiso yanu ya jirio. Handaninga mumbeshiloni marhaba banja tireze salamu harmondu waridungao maze mediambali na mbali nimbeshiloni marhaba umanlahiko siku wa leo rijeri talazuzu rambe vizorifikirio hadzina la opposition hadzina la hangu binafsi parce que zonte pia ngasangani hao hena mnekao doradunga ya mission yao siku wa jana tidungu hojim lifo hayo ya Hamad Madi Bolero ya kaubabusiwa ni Mwanyasi Ubeidi abwenge ni mwambie nyukana ntsina ifurswa zode zekwedi ntsina ejirma yao talazuz kalima harmanrongo boko yeye mwinyi wai haka hamba ukana zinunamba o zinunrongo na ziensh zinunrongo mizi juwa zinunrongo wadhi zafanyishiha harma zinunrongo yabwenge hamba harma lugha ya shimanga on porte pas de commentaires dans l'histoire, ou plutôt on peut porter des critiques. Commentaires, harma je tiens à porter commentaires, harma zenongo. Ça on discute pas parce que l'histoire, plutôt on discute pas. Harma nongo quand deux avira. Abenge nso discute harma nongo koko surtout harma zia korza fomboni, njaka acteur. Sika Ranyam Komori bal hatomiso sinaba katikar ma vamana itoka uyons wakaza koruza kofanyishi yemru ya kauzamba hazone sakaide ya zibalia abo ngaru mahadisi ikao ya tola usiku wa jana ni Bolero
ngabo nukta nebas za haja za ukajazi valorizewa anizitinua thamani ni hamaja majibolero na hiyo thamani binafsi yahe na wambondondo akaujaji nike thamani yahe binafsi shati thamani yahu wa Komori hoji mlifuao lauka na harmaze conclusion zahe homisizoni hende hakautia thamani hadzina la Komori shangar jondo wakati rezione se hambabi abwenge thamania mando ikao ndio hamaja maji bolero yakaujinikayo wanduwa yelewe ndondo ya wambe sar maluha ya shimanga ngarambao kana ngarde kortikeo makalima ikao ndo ya hamba ye valeur ya hayo no bahanu ya kauzamba no wakati ya kauzamba abwenge thamania mando ikao ndo ya kaujinikayo message ya mando ikao ndo ya kahuibe akaibeshe azali ambeshe azali message ode mdo mando yakambeshe message ze message zila zo ze message zo zonne atukazibeshe azali batina ukambanga mgubeshe ze message zini message ya mando yakambeshe azali hindi bwa Komori rielewana majama di bolero haonesa ukana haparwa ni azali wewe amajama jibolero ngari utsahao habiri hendo mahalani kaundo ya paro nsujua kandani nsujua ndahubi almuraji haonesa ukana sedeti unduma militeri wenji wakabu shawandu na warambua gamili banja tifanyasi damina ewa fereta odabini wa assemblée abwenge na yazali bandia haka chef d'état major wandu wakahumjua hende hamwambia ukama nitsikakupara en tant que politique rijeri yone ezenoka koladi murifanye ritowe nsinu harumwenga makaundo ilio na mweleo ndo bali de message kuu ya mando yakaibeshe azadi hambaba ndia hapozeze conditions zahe pia azadi hazikubali hambaba ndia hapara ile chama lahe ikawa ndo yakaufanya siasa denido wandukume harumandukume na waili wakubali ukaenda shabo hende hazina binafsi watinakuka hende hazina lahe parti ya abwenge hende ye mission kuya ni kwayo ni azali hindi dokana haonesa hodingoni ya ukana kabajaka namna ya wandujwa uhajisi wa Komori harma periodi ya ukutuzi itoka uyonzi wanzuani warenge lindroati ya haungwa indao kwa jaka huishidi ya ndongo kati dotokaya eta danjwa ngela dimu ikaye shabo bolero ya nomewa ni azali bolero hashindi hadalia wa Komori hojim lifuhao ruanzuani ruamali ruangazija harmala tabu ya mahadithi ija ikautire les accords de Fomboni waruna welewe ndondo akanza mbeshe message hiyo yo message ya mando yakahumbeshe ayo akambesha message ya bidi yakaibeshe azadi haonesa hindi hamba ukana bandi ya mwelewano wahuwa Komori ijar majara jaukana ye assurer intérim que cela dimu yake candidat yema opposant wakapia o mahalani wakati hiyo waone sababu lero yakawa johanza yo ujuka wa assurer intérim ya zali yakewo un élément neutre boko katina influence itoka uyonsi ya joka huifanya haruma mru ani woti mru lo haruma dhamana uti haruma proche ne opposition ni ya serikali shai hundeka womru integre womru shudwaelewa ujoshdaregeza dhamana hizo shazali hajua kana no ekati ondazani wa sudi harme jaraja hiyo yomkinishiha wa jendrongo zindwa jina harma ezenrongo hizo watina ukaha zamba yode maana ya jaka hunome wewe bobolero uke wede president par intérim she message wakanza ubeshe azali hindi banja wasure intérim hiyo huzione sayabo jana na wabondondo
Hamba ukana wafanyi havoti za mwando nzuani. Eze voti hizo Muhammad Bakari hazirenge premier tour. Waja wafanyishiha Mali, Fazwili na Mohamed Hassan Ali wakandar ma deuxième tour. Shezanga zija wafanyi haretar, iretar hiyo yija hasabu da buke sharia shangazija shikashire jeteo. Wafanyi hai présidence de l'Union. Basi izo wewe wahamba Bobolero huonesa hindi huonesa ukabanjia ze voti zozo ntipia zifanyiziha wanyanyuho wakarme gouvernement de transition huzamba ndondo Bobolero jana hiyo wamba ukana wandu wao wahutaha hauwataha hauwaonesa ya ukabanwe misio ya hatu kejakanti harma voti mbili voti za daraja mbili yani de président de ma président wa hizi siwa ne présidence wa union chez mission hatu iladi murhimise za institutions ontipia zikenti ngeru wa remete pouvoir ili hindrini ruonese namna kaude zindogo za jiri ni hambie ka embabi yabo hambandrabo manzano wangu parce que effectivement wewe wawe chehuzamba ndondo daire hata ubeje yazamba kabo kubadilika hurwa wa hamba ondo oui tikubaluka tiro wakati ambio wana makaya no yabuga mu risque o ni hensi azadia do libo mapesa bure en tant que président parce que avotewa change la dimara ngeze zo manazahe awenge hunesa ukana uharaziza wanyanyho ntipia wakarme gouvernement hiyo umabango fanye passation ya udoba na kauja fanye passation de service unikiazali unikwa dunga bontipia e awe mission akanza beshi azali hindi ukanza umonesa azali qui est l'homme de confiance wakauladimu umkonfie haina situation ilo difficile Bolero simpaka uzambe shabo huzone sawa shi politiki ukanza wone sazali ukana wakati wakana difficulty ya utsanganyi wa Komori engetsida wa jawantaha mimi hamaja Bolero kujajo karwa sudibala parce que wa jawantaha wa nome directeur de cabinet wa haho titsanganyi wa Komori wonsipia harma mahadithi reda harma za accord de fomboni. Non seulement ça, chabo na kana interimu wanama wakarme gouvernement de transition wanambia kangela dimu riendele hata renzi institution pia ngeri fanye passation de service wewa weche uharaya urejeza azali ye jahazia hahe ikaundu ya kahunikayo uizingare hamuja yabo kanza ujonese ukaujihuza ukaujinika thamani osoni mazali ya ukakutina mdu aladimu mkonfie bontijubanu hamandami mimi hamaja Bolero. Chatsondo tunda na msami himbabititi yabo tiundukai zote de zahambo ni wanyanya wa gouvernement wanyanya wa karme gouvernement de transition izo wambia ukanarandison tsini harmae mhonti wa institutions zinu ngeri wasudibo juu parce que ekardo anzari hensi yebo juu ngeaja do himi sezilo tsini yeudobo juu ngeriskio ya kajamizo wa Komori yarengeze voti yabo bimana wakanza watendo andise hindi wakanza watendo andise hanse ma député wazisiwa waje wa hensi ma député wa union wa hensi wa andu fulani waje wa hensi ma président wa heze ili waje wa hensi président de l'union ikewo de wa mwiso halafesa institution ngejonda kangyo kamili ikanti harma neutralité izo ndizo wanyanyu wakauza nza Bolero we wamba atide hedilo na rende directement harmaze voti za présidentielle azisiwa neze présidentielle wa union de Comores parce que azali harenge mna chambruo hamrende wahahe kabati mru ya karme gouvernement yobo Bolero yakaujuha bandongo wakauzikubali ukaufanyeza hahobahi yemba byonja karme gouvernement sho karme gouvernement do wazamba ngarza shele yao bal hato mwisori hadisi da sinao usikalo bandu ya hao warune sasa ndongo hizo. Donc abenge ukanda wa jihuze ujinike thamani usoni mwazadi message yararu wakahibesha azali humwenesa ndongo hindi ukawonesa historique rangwa katera honda independence onzano wangu na mwasheba yo analyse politique do nifanya oranzi yo jokiri kati ti tromper parce que yo analyse que tu engagé opposition dans l'ensemble ngay engagé au mimi Razidia en tant que Razidia en tant que mana wa hensinu en tant que cadre wa hensinu en tant que politicien wa hensinu que tu engagé opposition donc kumra opposition kudu jo amba kaya no sideli watina batabwitso koyons uja ukawonesa zali ukawonesa wa Komori ye historique
ya hizo changement de constitution armenti la ukana zokweli honesa ukana aliswalihi habadili constitution Ahmed Abdallah habadili constitution kadondaro Johari habadili constitution Taki habadili constitution bal e kanto shele yanai huvumbu tajidini huvumbu azali wa Sudan mazendongo hizo shahar maze akor za fomboni na riziera nzira jera mwezi akor yabo ishendwa kanza valorize hindi akanza valorize kabano azali ubadile constitution 2019 au 18 nso shele ya ndondo yabo hadungu mshinji bokongo normali haruma ya anja ya shikomori waratizione na anjabu donc abakanza mnike azali haki shaka njio muoni obahanuka sisi opposition rika urema rika hambatija weze nongoza husu yombadiliwa wa sharia kajanjia harumwe bazi ya rejolingoni ya unesa harmo asiza mom konti wa shikomori henya mnakaundo sisi raka hambakana zenongo zinu ngarzita wao parce que objectif ya woi si de mwezi onti wa henti sido fikiria izabira harimo enti shado wone namna tukaula dima balie constitution badile constitution yode yakweli parce que de onesi hawa tajia honde leo ili ajihenti haruma eshahirishinu hena mna kaunda joka hanzi chama jamaa jibolero kawone saukana hafanya ndongo kuzodo fanyiwa hauzifanyiwa ni maraisi wansi pia donc ujivalorize harme point yo harme za kurza fomboni kwanza uvalorize point ya sati na ya zadi izo amba hindi wamba ukana harme ya kori ya fomboni banjia mwidemka uhajisi mwonesa ukana proposition afanyi wanu wa mwali wahu wanzua ni wazihankuli ya paske wa mwali ni wanzua ni wakahwele wanano rondro wamba hindi inge lazimu wake presidence ijoka tournante arma ensia hatun wanzua ni wahankulia waikubali shwakatu wandu waja waka uhajisi wamba ndondo kwa wanzuani wamba ukaya na ikene renouvelable mahamine kadonsano yo maha 20 dia jukai kangazije yani unumaha ambesida ba jukai ambangero hao kwenda armaiswa shindwa jina rangwema hayo ataje hunde leo huzamba ndondo kamsaidie dia sheme zamba tijau abontu haba ndongo zindwa jina mtu haba izwe ya hamba maana ngyo na ndongo fulani abwenge yende harumema député ekantwe eshelianai harumema député almuradi yende ikantsukana tournante ngeka yao kadonzima na vale tournante zoka hweleza yabo side mwanajamu shade sheisiwa ngeladmuike renouvelable une seule fois ani ngedijo ureje ya wazadi ya kansi 2002 awela dimu ya rejetse na ya kensi haumgazija ya kensi 2006 pas forcément itso kazali chejuka kiri kamgazija yaboshe swa shire nouvelle ata 2010 ngeje ende harmaiswa ndwa jina rekanzuani rekamali parce que kejaka décider yaboshe hindwa kanza valoriser ewa ujahone sakana jusqu'à 2006 wakati zenongo zendozo kugwanyiha za kweli e question azalia muzisanio nkahabonyo nsipia ambe engar fanyao wewe uzamba ndo kabala umesheleziza ya uka hanu ujo renouveler mandat hawiye renouveler harmashe swa shangazija shazalia hujibu amba emigubanyo ilobonze abo ketsuruhusu rirenouveler haruma swa shangazija tena na rende rishibe mala ni hunrwa jina parce que migubanyo ngio minji hobonze yabo do bahanu wandu wajawaria sharia abozo ne sabon nondo ukawandu waria sharia wakaushibe hanzuani ye turnati shake jaka uladimu ila ke jaka sharia ikauladimu ikeire jenga zija babo tena 2006 eshendwa kanza valoriser abo hindi bobolero na relwane ndondo wakanza urambie siriele wao ukanza urambie kabanu azadile abo ya jaya hansi ukana ye turnati après 5 ans ekasa harumu ngujojo hanti gachi konti yoba nungazija abokanza abanazalike jafanya ndongo za nyumeni azali hafanyaze ndongo za desidewa haruma ye ezeindiniza fomboni uenda haruma mkonti wema depite donc harejeza esharia esharafasha esharia henda mnakaondo shakasha desidewa yudindwa kanza uonesea abo manzano watu bolero donc ukaujinika thamani wewe osoni mazali
harimandongo hindi ya mando dukawe mndu wa confiance wa hahe emana wakati ya zingamanyiha yachukua ushidu tsanganyo wa komori abu ya jahurenga ushidu tsanganyo wa komori wende wa hadisi we mndu wa confiance lazima uamini ya ukana kajao kana hutrahi parce que nga kanza hutrahi hajoka hutrahi 2002 wakati ya ka president par intérim wanyanya wa gouvernement de transition omambia kangela dimuri endele ahara endelea ahunika shairisha hao vavo osikaundwa lazimu ushirenge henzi akaundwa kaona wewe masulaha wewe azali yararu doka honesa ukana ukaujivalorize ukana izo azali yafanya yabadide sharia 2018 yo haki manema president wanyanya onsipi wa birabo hini mbabadide sharia cha 2018 sharia shino rangu 75 hata jehunde osikoa leo yararu eyane doka ukanza uje uonese tena ya ukana ekazali hamba kanguru mu mahamitsano waje mgazija tena ngono ya je kensi ngazija babo tena harima mahamitsano iyo dinamne sharia kashakasha hansi shaja shajararilwa 2006 habo baka pression ya communauté internationale abwenge leo ukaurejeje sharafu ikaundu shakashakaya harimu wakati wabira donc abwenge Johamba karti doka sido hinyi imbandongo nku ya valeur raihunda harmo intervention ya bolero ku ya valeur ya ihunda doka hasahala mmoa komori hawambia ukana inamna yezi mbinu ya dhumania iwa rende wa maskini iwa rende wa levi wa mezi na watudili baburaha yodengwe sha mkabara kamjauona ekale o extrait de naissance ya heziwa ekale o acte de mariage ya heziwa ekale o ndongo fulana heziwa yomba vititi banunga we maisha pia ya heziwa boju mana uono rangule bundo uje shahula ujazenongo zonsi pia ngazi heziwao na hiyo ema delege wao manatima député ema delege wazali o masumu mbukumum ngonho wende wanikiwa wakubali kwa tiwa uharaya ngwajandia hafanya harmo sharia shinu e ujamba tijau ngujo mto harmo député ngujo tola ne partia zondo tipia ngwazi jo menamna kaundo ya hansi donc abongela dimo wa obéisse et sharia hawizo emetri yanzao c'est-à-dire ngwahama samahani watukamruha ile wanai gamrejendo ndo samahani watukamruha ile wanai emadelege wanu warendo hamazi nyama abwenge zinyama za fanyiwa malezi ya ukana ye maître yamba attaque ngeladimu attaque kanti ngeladimu kensi lala ngeladimu ya lale kwati namna ya ushida wa jionese ya ukangwa ona ankli ngeladimu wa reagisse he namna ye maître ya joka hamba ne maître hamba ndobi yo hamba CRC wa parce que oduna ma député yo hamba orange manange na député mzima abontu jua do moja tsena abonda o white bas eke député wa orange doanza délégué wa orange wazali inanza betijau orange kwa jua mbangwa mto député haina délégué wa CRC udobala ujua betijau CRC wazali ujua mto wa batina tamba tabu tsukawyanzi donc abwenge ula uhuria wa wandu wenzaki libobolero malgré tout ka huzamba ukana iladi mdwanga lo wandu mwa voteo shabanu wanu wahansiwa manonu wahansiwa kwa javotewa wanu geladimo wa obéisse izwe ordre ya he maître yo juhamba le maître absolu yohamba azali yabo kabati namna hunu ala hunu ikati lukaya geladimo wa suisse ezidiamu zahu wa komori namne kao haina mdugu jurendi hamezi harmensinu shangar sina tomanizo kakarnauka wa mezi manarizo ala wa huria karchazala wa mezi garjo karzala wa maskini manaka wana maskini maskini mnyezi mungu wa eche manauda jitosha radunga wopia ngabwandu ndumba ndwali hena mna mnyezi mungu wa kusujia yudu banu kondoli awenge intervention bolero ke jarbal lamba nongo tsukayon sarments imana ikaondo angalia harimo mwisizoni balabala tizamba hamba ukana ambese wando lo harimo ezingwa jotambiha izonjo hamba basain na mrensi ye orgueil yahanyu animtsirege mdo jikaza kanyido mlo na ezi abenga mfanye izwanzao la kamna ujwande sensi helilo manensi wandu mwaru maka kwa jamkubali ni kwa agenda yonge unisao manaza lingina mahamitsa nukatujua ngutuzina na bena mna je jaliko empa na va empa na arrière
katunda tamba hanu isoka uyonzi donc abwenge ni mlwar mezi na mneti orgenji muelewe kaka mnakushida mwende batina kamkansi mbua komoronti pia wakansi wa hadisi ni mlwar ma opposition la ngamndongo hadina la opposition ngamwambio ni zondondo ya ukana kamna ujua ujihatsi bahanu mwambie ukana abo sisi karitwa uhadisi da sina zali karitwa uhadisi da sino andruanu na walawe la opposition ke japona bazendongo hizo opposition ijibua yambangwa utayari ya uhadisi na hana mdu tsoka uyonzi wanondo shikomoro shekanga rijori hadisi da sina azali yake albitri yake joueri yo position ramba la karna uzifanya imana azali weti mdu ko stehimiaji tsoka uyonzi mdu tu stehimiaji ya tsuparo stehimiaji karna ujali ujeri mnika uaminifu wa ukansiri hadisi da sina henu wakatatoa uduskuru yo hamba ukana na mjeri kansiri hadisi na mjeri kansiri sakida paro konkretize ezendongo ya zambazili yo opposition gamzambo ndondo bobolero ujobesha emetri wa haho emesajio yo opposition ngwa utayari ya ukansi wa hadisi chaque na hadisi na azali en tant que maître absolu wa hema hadisi yao yatende ma hadisi na weshawiri ngaranzori tahusoni mwae ngeladimuo ya communauté internationale wake havira ma hadisi esaila rihunde nzia ya ubira ijoka islahi ya usaidia nchi donc abutsambe ukane opposition wajiba ya fia kwa tutsa wa hadisi no garanzuma hadisi shema hadisi ya hatu garanzuma hadisi kwa komori wajoya hunda na mana shatima hadisi ya joka hamade assise nationali bokwe conclusions atire wabozo ntipi ya tsugisha ziende sentinu shazali shamhafilisha do changer sharia ya jinsi ya idena mna kaunda joka hansi donc avant fikiri kama ye element de réponse yo ribalia manzano watu bolero wenelewa rionesa eshatsongeza intervention ya hoba nukondo yakawasili abenge garlinda we masuala hanyu watinabata butsuka uyonti yo de intervention yafanywa ni hamaja maji bolero osiko wa jana huvumbu wa suala ranu lihusu ya maisha hem Komor abo yaka makati ya mwisho yanu ngavo yeze act administrative za hea ranzi acte de naissance huja na ze acte de décès wajau kanza rijua habo yaka sindizo bahi shangavo zilindiwa wajau zitula mhono ili uhezi wa ebei wajitamkoje bwana Razida rumale suala lenu ili rijua darume masuala maili ya mwiso ya mpango haya ujitamka namnaje bwana relwani ndono azali sincèrement rangu haukweli simpaka tidabo kanga marma opposition sha hama tizamba harma mpango wa bira wakati wa hale yabuka azali le gugugare lwalo 2006 li hanti nujia yakaya ngamjore mambuda wa Komori namna kaongwa jo jitso ele guguali ira 2006 zoti zamba rangu hale yode mana kaundwa nza wangalie hakanti 2016 takriban wanazihu mfukare naya watolwa hazini takriban wanazihu mfukare naya wamjuma wabo watolwa hazini hizo famingabi za Wakomori warendwa tsihindu nezinu yazali nabo hamba harme kampanye yahe un jeune un emploi ajafanye contraire ya hizo ya hamba rango siku ya kanti hata je hunde leo kujaparo ishia ukana ambese juzi onati juzi dabo wahezi zao mbabititi eze valeur indiciaire ya hema fonctionnaire yo juzi atambesera kwa jaliwa nti sur ambesenge joka mois de mars manati zishia wanzo heze mbabi yabo ngohondokaya ngojonda fonctionnaire hanjeziziwa majana maranjaro ekanga bo fonctionnaire jonka hanjezo mbendo inji yabo izo zihwizili basi sido mjumao rango siku ya kansa tajehunde leo yabudo siku fonctionnaire atukana mwendo ya taizo mbendo shaha shindi hajihezi hizo mshahara wahahe hashindi ahizo mshahara wahima ministri wahahe mawaziri wahahe uwe nesaka uhinyifi nguhinyi ejaula nguhinyi emaraia wa Komori wanzo warende tsihindu abwenge katina hazi c'est le contraire wasisizwe mishahara wapuli wajau wende warenge mapesa waboho wando mishahara haruma mezi milia kamili nusu ya hao wakati ya keneti warenge kabati mdujwe makondo za fanyishara mazino wazo nsipi lewa jangu puogandra haheza
ze taxi douanière mgajandi akange na mfaume harumwe la douane yo uheze namna kaundo yanzao abase ni je ilazimishiwa haina mtu kwa kutoa beshe stilo ya rashiri no erwa yo hanyo ekai biro la douane ngelazimu dafanye nifu hashiwina majana matano ekawe ti commerçant ekawe ti association ekawe commerçant besinge na pri hayo ndo jina charanya jao ilazimu keshiwina majana matano ila stilo ya faral jana ya kado wafanye wa erwa yo sino kuna huirenga donc haize maisha haizaze ngo pia hola douane watina sharia ya cautions leo hajaiza za extra eo banura raile wahindi wakati hindi hajua kana usoniho zondi zorifikirio usoniho ngabo za exama na harma za exama za fendane sikwanza zifanyishihe haina mnashioni yeulazimishiwa yatowe extra ya moins de 3 mois extrait kwa kija dépasse mes miraro wawana zioni wengi wajukanza fanya hizo extrait hizo shahadi waza ukana maisha ya mkomori ubahanuka undo ya lio ndaka ufanya declaration de naissance bese ndaka ifanya hara almajana maili hara almajana mane ngondo andu kwa ze famiza ukitaka waruhusu afanya hizo declaration hizo le wajamba nguye zoral shiwi ya waka hanza wake wanahunu wachuka na identité watujue exister makoti ya mind civil itoka uyonti zondi zuya kahanza parce qu'on doit asize mishahara watu wa muhazini wajawazaya ngorenga urashihwi yende yafanye declaration mana na bungulindwa na batia dziwa ya majana manane no juda hule batia dziwa ya majana manane zondi za jo calcul atafsira kavangu yengwenzi atafsira kangu ya shari ye maranya wa komori inamna mdragugu mpaka ni denao ngwatsonzezi da tazi hume yudi tafsiri kwa tafsiri ndo jina tukao unambia mbandongo nje maifanyie mara ya komoro kabati ngamuhambio zondo azadi hakanti bana 2016 wakati hakanti ese nungu yafanya hada hiti enko ya zito ya henti iko ura amwendi nyama kama ya ka commission de passation de marché we kuji hula mbahindu ilo mzeiji wa milioni ndaro raheja vira me commission yo ikei hansi wa shisharia ajaito ebale ya fasira balandi ngulegalizo wizi kauja legalizo wizi inamna kaude zinongo za kufanyishi yudemana kwa Mwenyezi Mungu mrehemu Umari Husini wakati ya atake directeur de douane muhishie message yo kaja dziha yo tsambazo hono banu bonsipia hamba kagarjwa frontier na korakor minawe Mwenyezi Mungu namrehemu bahanu yaliyo arjwa frenta na korakora harimo nyumba ikaundu ya iwaha imana zafanya ashidafanya hizo dabukabala kawajafanya passation de marché za kweli kejabulwa harma marché public ya bulondo tsipeni mrenda hunde batia ngena mdaka hunde batia harma marché ila kejetu kai wasudi bala shimana ya wasudi bala hata Umar Hussein ya shemeza dabukaya ila marché atseunda hanywanyi sha ewo kwa jotunda zendongo izo watolo na kabula yudimana ye direction de douane tena wenda wahula scanner itojo parurumishiha hama miliard watina passation watina appel d'offre yafanya dans sipi yudimana maona miliari tiji miliari fukari za shida za hambandondo tiji miliari shenda wenda hula ze groupe electrogeniza sazalati wazon sipia za rumishe za kajerma kampanya ro harmo directeur watina appel d'offre itoka uyonzi yudemana waja waona leo waliyo marché ambese familiari ezamba hono miliari na milioni majana matano za kamera za ndrabo za tsambazi wa moroni tsambazi wa maze kapitali hariyo de joko tsongeza wa komori maudu watijue wajai hake hao watina appel d'offre dawo indinyo ya tsambazi yudemana leo jowona haina mru leo makaribu naye inamugena building na matere na matijino kutuka uyonzi duwami vafanyishi Bokonga just utiliza mbe ukana Mwenyezi Mungu joruswami bakartujua sha Umar Husini utsimda joshindwa ni milioni 8 ya pashie honda Dar es Salaam answila tujua mitidungo intervention shimejua he Mustafa hamba wadhulumu Umar Husini Mwenyezi Mungu jua dhulumu kachamba ndizo Mungu anzao hamba wadhulumu Umar Husini Mwenyezi Mungu jua dhulumu waonda wa point d'interrogation basi da bwarale kio yambaye prince mudwani
ya ukana ngamjoha fronte korakor harimwe nyumba ila kartujua zo kartujua sha alimuhimu milioni 8 ujua so atuka wasili Dar es Salaam abiga tukamba afua mambo afe shake jajoka mari musini ajoshidwa ni milioni 8 donc abenge nsuo na ndongo njema za balwar mara ya Komori rangu 2016 azali ya kansi hata jondo sikwa leo mbi ya utodhiki wa ramano nsipi halafu kabla rahane jaonesa ni jatimizi ya nukutwa yu wala wala dunga mama Firauna tujoshangaya wala ila ufaume wakamisuri wala timnu mzima basi Firauna yakaya wakati wa Mtume Musa bandia Mtume Musa hendandi sofanya revolt ya hahe na boya mlena da Firauna wae shaizo ndongo za shimungu kana shidara haji tionsipi basi mongo ni mweze ndrongo Firauna yakauziti ya arwensi ya Misuri hafanya namna ikao wandu wa Misuri pia wende hata wasudar majaraja mnuka jaka ushido hunda mbafulu shode shaula shihu sha Misuri ya hala mnuka jaka ushinda ranya ja tsidena ranya tsidaka ushinda ya wasudi jaraja ya ukaya hule fulu yale fulu ilo tuba yale hati ya wandu harmanzaya wandu wa reje usoni ma Firauna idenda mbeka mimi de Mwenyezi Mungu wa hanyu Wudu mfano nutua ule ubanu wanzari wasudishe bana ya behensi harmatabu hatabu atikembudushda hadisi uzi harmensi inu wandu wasudar mejaraja ya kana wa Misiri wakati huo wakaufahanzaya wenda wafanyi revolt Musa Mwenyezi Mungu akaubeha Musa ya jaishfan ye kaumu ye peuple hiyo ya Misiri ni Mayahudi wakarmensi hiyo ya watu harma uruma wa Firauna parce que hinda asphyxienti non ngamchukona bia hindi ni bobo ngamjwana ti hale abo kabati ba ndu tojo heya hindi ekaze tax douanière zo tipia zihe sha ezo mana yo tipia ngeirije ureje nyondu mlu harme ni jiyo amdo mabavu ya tso tipia na mdeje ma délégué wazali mana udonda wa valorize zino kabati mdo subitamba zino zo tipia yo opposition le rejarma su ala mani lo ba yo opposition yo opposition barje ko tkanzambe ukana c'est do su ala laho ya ukana njoka mwenda harmaze voti ya omba wa henda watuhuda karjaona baina hao ye député ya Cameroun Nord ya joka hundu ya kabiwani ni msaidie kajamba to baketsu lazima ke député mrajina kati wa serse yingomfikiri banunga nyari matabiri nda Ivan wakumuramba kama mrafunga mbe ya hafa nukaridi tena ifunga donc jajo reje ya manongo wa matabani amandio ngarijua ukala madelege wala tima député hinu wakati zeno ngo joba didia abwasa badita rao rae ngwa hundu sao carte tout de mandata avia ma député watio wala ma délégué il faut wandro do juar mazengo il faut rasudar ma deula ya haki imana ikamna nzangu jotsanganya ndongo zinji kwa zindu wakatirize leza pia zikansar mabazi ya shiharamu haina mbandu ya kansar mabazi ya shiharamu yotso ambayo haramu watina batabu tsoko yons donc abenge hiyo ndio raelewa ya ukahudu bana azalianzo behensi kabati mndo hizo mshahara wandu atola muhazini ze faminga basani gamwambio ni zondo ndozonga mzijua bobo buti jemna biaka kuja por hunda mno ujobira nziani yabo unde mndo hambia ukana banura ngujana njalamba hindu na mnambie kazo ndraba huzo kweli harimanyi nywararu kena ukiri nyima journalist mdo banwararu kena ukiri ukakamja hunda mndu ya muhimidiani harma 2 jours zadungana mahuna beshe mndu mzima yamwambia nikana gaminanza hata gaminansi mbidi njala tamba hindu yuke kiri bana hata wenda anaje mbona ndo wasudi wenda hata mndu hono mna moto ekatso vasiri ya nyongoha yo mwambia boma gaminanza bano hata njala mba hindu angala unikebe shira 20 yao to bieza suparoka Komoro abudo bano wasudi sha Mwenyezi Mungu itidhalimu Mwenyezi Mungu kaja paranti zumbe zahe ya wasudar majara jaukana iware ntujua na binu adhabu rifandu roni siwa yoyo
mtujua inundongo hindi ndiro neswayo shangar sina tomanizo ukamnyeze mguti mbauduaza wa umma wahahe watsinji har matambo atawasuila majaraja ya ukawa wansu karna wansu armensi hatu inu ngari juao ya ukakarna wansu kamgwa benze ngaromba mungu akomoro atiansu shabu dobano ndo asawasulishizi wao watsina batabutso kauyonsi donc abenge eka leo wandu wajangwa hezwao ze madini yonsi pia bala kabo mzima juzi akaurongoa hamba mduto la uzanzima kaikiri abongo jodengo mjuma wazungu abaki per le moins per le plus aheza ze extrait wandu wa Komori waruazi ilatia opposition tudwafanywa yo opposition eroli ya hatunde inurjeri wala mweri wambiye ya ukati haki vanu Omar al-Bashir mgwaje la mitifanya mezi miranjaru Sudan Omar al-Bashir harume Sudan muja mahamengo miraruna haka maîtriser Sudan shaende hata mwisho kanza takabar aheza mna santimu harma mkate wa Sudani tigondra opposition wa Sudani wa juhamba tijao omwiso wabo haroha Tunisie wajele hudi hona soma bonga mju la ukana ngabo wedi wala wizodongorongolo serikali mana mabwizi mkama wavunza ta nyumba wanjia ula udongorongole ya SGG utujua taizomba uhindini atujua kama mimi na SGG ngasina diplome ya sawa karja soma nongoza sawa SGG ingénieur karja soma malikoli ya sawa bo Idris wewe mwizi wa kamili shamdupu kaonzo hunda nongozi kena kalizazo mbutu po mwizi hende mana mbutu utsimhara ya unjiarma nyumba ya wandu ya ivunze ya rengesha wandu abesha hahe fetuzo hamba mruka mru fulani wa namna fulani abenge katso humjibu shawo SGG raka humjibu armazen nongozi donc abenge Tunisie ndi hona somea na hunda BTS nenda nafanya concours tena abondo hazini na Cameroon na kafanya ingénieur ya hangu Cameroon basi Tunisie iho Benali akametrize nti atakwa na mdu akaudisa sha osikuye mhuza zindu mhuza wanazindu wa grueti ya bohe marchandise yahe ya tilo harme ele gari la majaya haba bangi na feja ngini yenshi mitsonda ni yenshi mezi hatsa wajitemro ya wajitemro revolution iwasuli yao shamitsodo reje mtsifanye helilo mananga mfanywa ozwa na usiku volovolo na mwende volovolo ngamjo na sakume njia gabonda jo boha juzi tskaubira besele kasa sashenda wanusu ngambiri wabo poro yabo tundu mdu akahuza mfibala le grueti la hene zenfizahe zikautwar magari la gendarmerie yo sashenda wanusu hata tsimi mbabi waka gendarme babo go bello magari hadwaze kabala bello magari ndaye abo azingize mruo hakana grueti lafi donc ani eze nongozi fanywa one ezinu ngwa puseo wa Komori wende harma revolt harma ndongo ya za kweli shao wangatu wao ukawa Komori yinu kaumu ngwajina itu harma dunia itoka uyonsi haina ndongo politique bade politique ya hinde yinu ya Zambia donc shay roli ye peuple hakwa jarenga ze responsabilités zao no kabati mbuju shidazie peuple warenga ze responsabilités zao e kama ngwa zirenga ngwa jo zirenga kabana mdushido zia duja kangadi hea tsunami kange hea bwana Razida rahare jakamilisha shauri na suala ikao toujours si humbirilia au kekari parisa Hamada wela mari rivuzise avo yaka list ya maprisonnier toujours raki jamunguza wala toujours wabaki aruma ya majumba ya prison kanza rjue message hao hasatan kari jamalani jamangu rjoshelea Sabkia Abdalla Abdu Hassani Tahiri Minhaji uja rais mzamani gouverneur ani wanruenji nane makomisari wa kanza rjue efikra hao ranzibala hata leo efikra ngiyoje uliho ni maprisonnier politiki wao iliribaye mpango watu mano lelo na siku lotso ziswa siso lijibu kesi namba tabu tsokayons banu hamba ukana eliste rake javunguza abongo jitrompe ngela dimwe njeze mano liste ma prisonnier ngarlindao yenjeze sonti pia warenge warifunge
parce que wo kwa tutsamria dise vanunga mjua kama numa pasa ningo tukansi hutsoparwa ngamina mwanashe wangu uno mjini kajaone ha mala nhundwa jina ngutsone homrani hao ye kansi hajisi haparwa ku gendarmerie kabumru wa gendarmerie ampara ebala ngodo kansu hajisi bala ngodo amba ngwende dahu domrani hanyu hay sido hanyu shadomrani hatu yongonzo ni kansi dahu aye unu jautsaendi o hatu ye faransa ihondom jeni nsuzi swati jantsaendi ni nonga mtsojo hatu njenu sosho ni tsahao hatu badinga minazini na jozitsa harumwensi hatu donc awenge o harara ni umavu imani no uhara mwinji ulono wandu wano ngari joke distingue jonjeza o prison si haki tsandiso zamba unu maha ntujwa wa wabili unu maha wabili wa nusu ekai hikima ngungyo njema tsamba ukana sambi ye durée de vie ya he o prison de durée ya he manda ya azali yonsure je dingoni tsandiso mabya ni zangu rangu hale tsandiso zamba rangu hale na mzashele ndondo rangu hale ukasambi ye prisonnier azalingu mro aboge nguna obo nono wanu kondo ali wa resiste wa jokasi wa nyao karja wa diwaza surtout sabikia mana wa mndu mshe wo fundi risidiwaze ezajiri mtijibu halisi wadzadze wa uziwani juzi wa ujuha sha lamnduge lazima inike tafsiri ya lazimu wa uziwani vala mongoni mwa ukao la mdzadze fundi wa imani wa ndongo zinjar momji shabala watwe shelia tena kabala okana mwana ko prison de haulawa mombo feswali ai wajuzi ai bangar konsuelinu rijer la tsewa bidi na jeri sema konziani shale jila hao kaljeishidi wani wandu mani mare ya komori wanu wafuze muo mare ya komori wafuze muo shanga romba mga kamgwa benze ya ukawalama abenge ho jimlifu hao garjwa ukana tankwe karja jueza wafunga tankwe karjwa ukana iza sisi zori fikirio kabati ndwa jina ekati ndongo politiki Nyezi Mungu jua nikae inafasi hao haraka banu watina batabitsu kauyon shangela dimurielewe gela dimurielewe thuma gela dimurielewe karna ulala mohatu ritwesha zinongote zinu zijaba jemna kazo jokiri donc abenge kartina tafsiri jiri nikao katilo tokaya Nyezi Mungu jua janlia wake wanono banu kaundu alio amjoka umala ni hatabu ni hujua ondondo mana tsende ngamjua ze tambuzo mala niho watina batabu tsoka uyonzi shake tsone sakana yafungwa ngujopu hazemvu bahari je hafungwa haina manaja mwenza decision haina manaja mujoshu ya tsahao yekare je dingondi bahari je hafungwa na warifunge na wariwe azali obahanura kaza sisirikaza kartum considere ikarjambe tside ulio kasha kartum considere abwenge ekaga bantu babuhe mahadisi ngasi tayari ya kantiri hadisi zenogozino uso hazo shangela dimuo wake arbitre wazakweli shaka na ujwa ke arbitre ndai rijoka wa komori na mjitarishe bae wodo mkabaya yodengo shomkabaya raha kamja uona emaishanga payao na wandwa ya paza abasaino wandu vahanungu jobira idambe kola de madelege do anibesha zindongo hizo hauna wabeshia wazikubali wajoko wajua wazi haraya nuko na ujozi haraya manangu wajua toolwa na ishuanzao demba mkatea hao shatido watu ania wa hao haina mdulo balangu joduwazo watu ania wa hao garsina tsuo ya doka na wakati mwinjie rongoa ha range ya ujailia maraia abasansida juko shida wakati lazima wajailie kana shida wajailie manangu joka hatsobabwa o delege uo abenge ngujo kabala henizijo hamba yadamba iwala kwezi riziveshea rizirenge na mfanyeni namna kaundo mjoka uanze na mtu wa hatawafe rijiunde ndasiwa siche dezele jimbo la Salimu hemka eche duniani go ya unelaza ukajuniani wa eche watinamba tabwitso kauyonsi donc abenge izo njo hamba par rapport izo hamba hema prisonnier wao
parapori ya hafaze nke ize ndongo zozinji jarahangi zozinji kazitsa ulatsa wakati zonsi pia katsi haki mwizo shayo mongori mweze ndongo ramba ukana ensi hatu inu mpaka aja ulai haki de jotsongeza ensi ruharma zitabu kaundo zidio na Mwenyezi Mungu jori wauni ya rwasukishar majaula ya haki kiasi kao ketina kama mfaume hauti mfaume ketina kama manzani hauti manzani haunduhuze hauti nduhuze ujofanya nai ujo hukumlwa he sharia kaundo shaladimu ya hukumlwa ya hunde sanction kaundo ya ladimu wandu rawasudi banu kao hodoka ezi bala hatomu iswe ezi ya mando yahe kejatiba magali hanezi ya leo ya mando hinu ya vidi ya hainu hauya rarun tujua na bea vidi tujua na bea rarun tujua na bea ane kujoshinda ya ziwaze magali ya timba nichuka uladhimu wanaonde namna kao wayatartibishe yarengelewa tinamba tabu ito kao yonsi. Marhaba menji bwana Ibrahim Abdurazak ulio razida habo ya wakubali ya mahadisi ya hezemba wa za matangazo ranzi RTMC Mbeni Comor Actualité na Facebook FM ili hujari hadisi da sinawe uliho de masala ya rema wensi evange do hubeshele ya marhaba na hubeshele ya waja huo wanama wakavanu ranzi Mustafa Yusuf ulio Muhammad Sambauma ulio Muallim Gash na Alfa Mzembaba habura dungana ili hwede sa mpango unu evange marhaba jina bomba Mungu rjeru na nema kati ya jao ze jamaa pia salama matawfiqi illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa ila liqa. Wa alaikum salam.